Upay nga adlaw ay yung tanan ini Padre Erwin Rodriguez Cora Osmeña Barabot Samar parokya ni Senyor Santiago Apostol. Ani kita yan na han Agosto 27, 2023 ikakaruan kang usa nga Domingo han katuigan. Haton kinabuhi kada adlaw kasugad naton nga hikita permian nagdadarahin naton mga kusog aton mga plano amuan igo nga magdadaraha aton ngadton kaupayan, pero anaton mga barasahon yan nga Domingo nag susumata aton nga anaton effort, anaton kusog, anaton panunahuna, anaton pag-intindi, diri good magdadaraha aton han kaupayan kundi may hingad to lakitahan karatan kundi kita tumapod or kita kun hinugod an angay nga nagdudumara han aton kinabuhi. Hino ba an aton gisusunod? An aton kalugaringon o an Dios? Amoy ng pahinumdum ha aton yan na an aton mga barasahon. Dida ha gospel han ebanghelyo na aton gimbasa. Gimpapahinumdum kita han aton Ginoo nga kun hino hiya ha aton kinabuhi. Hiyagad laadaan tang iyang kinabuhi. Hiyagad laadaan nagtatawag ha aton han aton mga bukasyon, estado han aton kinabuhi. Hiyagad laadaan nahatag hin grasya. Hiyagad laadaan nahatag hin kusog ha aton han aton pagkukuy han aton kinabuhi kada adlaw. Sanglit dapat maarap kita hinikon hino hiya ha aton kinabuhi. Siya nga pagbasa gin busaan ni Isaías si Shebna kay ini Shebna buot-buot la han diri maupay dida ha templo han Dios nga nadton mga paglid han ginhadian gin iya gin tutduan han hadi san diri maupay nga mga pangatadungan ngan pag alagyam han mga Hudiyo. Sanglit nahingad to hirahin karatan tungod kay Shebna mas na-focus gintagan niya hindoon an iya kalugaringon nga panlantaw plano kusog. Sanglit na hingad tohan diri maupay sanglit ginbalyuan hiya ni Alimelek ngan dida ha aton salmo responsoryo gindadayaw han Dios most likely nagdadayaw han Dios ini nga nagsurat ini nga salmo nga ang Dios tungod kay inihiya leader inihiya otoridad inihan usa nga ginhadian most likely bangin ni Hadi David gin dadayawan Dios si Hadi David tungod kay mas kikita niya an mas horitaas nga otoridad diri niya kalugaringon kumuhadi kundi an Dios kay maaram hiyaan magdadarahayan kaupayan an mas horitaas nga otoridad nga amon Dios. Di na naman ha aton ikaduha nga pagbasa kaupayhan pamalandong ni San Pablo kay gintuin niya ang nga tanan ngadto han aton Ginoo kay kasugad niya nga madadara niya ang iya mga kabugtuan nga mga Hudiyo
ngadtuhan pagtuo kan Hesukristo. Di dahan iya personal nga kapas. Pero ang aton kapas, ang aton panunahuna, pagintindi, ang aton kusog, kulang gud. Sanglit kaupayan pagtuin, interest ni San Pablo ngadtohan Ginoo. Kini nga mga tao nga iya mga kabugtuan hapagtuo hadto ang mga Hudiyo nga makumberter, mahingad to han tinuod nga Dios an aton Dios ang Ginoo Hesukristo ngan amulot ini pamalandong haaton niya na sometimes naghihimo nga ni kita butang haaton mga desisyon kada adlaw kinabuhi. Kasugad naton nga ang aton kapas, ang aton pagintindi, ang aton panunahuna mga plano igo na para mahingad to kitahan kaupayan. Pero katinuod la ang aton kapas will always fall short. Ang aton kapas kulang aton kusog, ang aton panunahuna, nga aton mga plano labi na gud adton kalugaringon nga aton gipipinsar naton la kalugaringon nga interes diri gud aton magdadarahin ngadtuhan kaupayan di na gud lahat Dios sareng pa ni Santa Teresa of Avila nga solo Dios basta God alone suffices. Igo na ang Dios. Kung amoy nin aton pagpinsar, panlantaw, hakinabuhi, nga igo na ang Dios para magdaraha aton nga itong kaupayan, then di rin na kita magre-rely, matapod, hanaton la kalugaringon nga kapas, kalugaringon nga panunahuna, nga mga plano, kulang gud, nga di rin gud kita mahingad itong kaupayan. Sanglit, hakatapusan, ang pamalandong nga hahatag haaton hinubaan Dios para haimo. Hiya ba ang Dios nga nahatag hen grasya nga nahigugma haimo nga tinuod nga makakabulig haimo. Hiya pa ba ang Dios nga maghahatag haimo ngan magdadara haimo ngadtuhin kaupayan, or bangin iba na an imo gipipinsar about haiya, or iba na an imo pagkilala haiya. Hino ba ang Dios sa imo kung diri ka magtapod ngadtuhan Dios nga amo ang maghatag hini nga tanan nga grasya haimo, then hino man hiya haimo. Kung narayagan mo ini nga video, alayon pagpasarang hini habugos nga kalibutan para may pasarang naton ngan mapakilala naton ang aton Ginoo nga Dios, ang aton mahigugmaon ngan maluluyon nga Dios ngadtuhan nga tanan nga mga tawo hangatanan nga sidsid ang kalibutan. Anakon padayon nga pagampo haiyo, adi pa ako didiha lang yung labnasan, padayon ako nga iampo ngan unta maging maupayan akon pagbalik nga dahaton nasod nga naton lugar. Anakon pagampo ngan pagigugma haiyo. Ciao.